मेघमाଳରେ शीघ्र आसुथिबा आम्भମାନଙ୍କୁ प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର ଅତି ପବିତ୍ର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ମୋ ଜୀବନରେ ପାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା କିପରି ମରିବା ଉଚିତ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ମରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥିବ, ଭାଇ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ମରିବା ପାଇଁ କେବେ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ଜଗତରେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୋର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ମରିବା କଥା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଏହି ପ୍ରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଇପାରେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ହେଇଥିବେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣ ହେଇଥିବେ ଅଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ଜାତିର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କୌଣସି ଭାଷା ବର୍ଣ୍ଣର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଆମେ ଖାଇବୁ ପିଇବୁ, ମହା ଆଡମ୍ବରେ ରହିବୁ, ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବୁ, ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ এই ପୃଥିବୀରେ ବସବାସ କରିବୁ, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଠନ କରିବୁ, କେବଳ ଏତିକି ପାଇଁ ଆମକୁ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ରଖି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ସେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହୁ ରହୁ ଆମେ ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବୁ, ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପୃଥିବୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ବାକ୍ୟରୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମେ କିପରି ମରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଜି ଅନେକ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉନାହାନ୍ତି। ବାଇବଲ ଆମକୁ କେବଳ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଶିଖାଏ ତାହା ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ଛାଡି ଗଲା ପରେ ଆମେ କିପରି ରହିବୁ, ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନିଜକୁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବାଇବଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଏ। ଆସନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ପଦ ପଢି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୁପରିଚିତ ବାକ୍ୟ, ଆପଣ ମାନେ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 16 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। 16 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦରୁ 24 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଠ କରିବା ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଲେଖାଯାଏ, ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲା। ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ମହା ଆଡମ୍ବରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାହାର ଫାଟକ ପାଖରେ ଲାଜାର ବୋଲି ଜଣେ ଭିକାରୀ ପଡି ରହିଥିଲା। ତାର ଦେହ ଯାକ ଘା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ସେ ସେହି ଧନୀ ଲୋକର ମେଜରୁ ପଡିବା ଅଇଁଠାରୁ କିଛି ଖାଇ ପେଟ ପୁରାଇବାକୁ ଆଶା କରୁଥିଲା। ଆଉ କୁକୁର ଗୁଡାକ ସୁଦ୍ଧା ଆସି ତାହାର ଘା ସବୁ ଚାଟୁଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ସେଇ ଭିକାରୀଟି ମରିଗଲା ଓ ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳକୁ ନିଆଗଲା। ପରେ ସେହି ଧନୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲା ଓ ସମାଧି ପାଇଲା। 23 ପଦ, ଆଉ ସେ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଲବଲ ହୋଇ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦୂରରେ ଅବ୍ରାହମ ଓ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଲାଜାରକୁ ଦେଖିଲା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜର ଅତି ସୁପରିଚିତ ଏବଂ ଅତି ପୁରୁଣା ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଯେତେ ପଢୁଥିବା, ଯେତେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା, ପ୍ରତିଦିନ ନୂତନ ଅଟେ। ନୂଆ ନୂଆ ଭାବରେ, ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାରରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କଣ କରନ୍ତି? ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜଣେ ଧନୀ ଆଉ ଲାଜାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ। ସେହି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ମହା ଆଡମ୍ବରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲା? ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲା। ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଥିଲା, ଭଲରେ ଖାଉଥିଲା। ପୃଥିବୀରେ କେମିତି ଟଙ୍କା କମାଇବା, କେମିତି ଭଲରେ ରହିବା, କେମିତି ସମ୍ମାନ ପାଇବା, ସବୁ ବିଷୟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜଣାଥିଲା। ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କି ପ୍ରକାର ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କଥା, ସେହି ବିଷୟ ସେହି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ମରିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଣୁନି। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁନାହିଁ।
आमे देखुचु जे कालक्रमे सही धनी लोकंकर मृत्यु हो जाउछि। आपण जेकोसी व्यक्ति हुंतु ना कहीं दिने मृत्यु सुनिश्चित अटे। प्रिय भाई भणी माने आमे मृत्यु निमंते निजको प्रस्तुत करिबा। एही व्यक्ति सब करिबा पई से प्रस्तुति तांकर थिला। से प्रतिष्ठित व्यक्ति थिले। खाइबा पीबा धन संपत्ति सम्मान आदर प्रत्येक विषय तांको पाखे थिला, किंतु मृत्यु निमंते से प्रस्तुत हेई पारिले ना, हेई पारिले ना। प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु। एही स्थान लिखा जाए जे से कालक्रमे कोन हेउचंती से मृत्यु भोग करूचंती। आ मृत्यु भोग कला परे सेही व्यक्ति नरकर जंत्रणार से पोड़ी कलबल होउचंती, कलबल होउचंती एवं ऊपर को चाहूचंती। आउ अब्राहम को कलरे से लाजार को देखुचंती। लाजार को पाखरे किछि नथिला, तांको देखा साक्षात करिबा पई तांकर अभिभावक नथिले, तांको पाखरे खाइबा पीबा घर द्वार किछि मध्य नथिला। एई पृथ्वी रे तांको पाखरे किछि नथिला, मात्र मृत्यु निमंते से निजको प्रस्तुत करिथिले। प्रभु आज आमानकु कथा कहउचंती, प्रभु आमानकु चेताई देउचंती, परामर्श देउचंती जे एही धनी व्यक्ति से नरकरे काहींकी कलबल होउछि। गोटे विषय पई से कलबल होउछि। आपण मो सहित पढ़िबे सेई 16 अध्याय 29 और 30 पद लिखा गला, किंतु अब्राहम कहिले सेमानक निकटरे मशा ओ भाववादी धर्मशास्त्र अछि, से माने सेमानकर कथा शुणंतु। सेतिरे से कहिला, अर्थात से धनी लोक नरकुरु कहूछि, हे पिता अब्राहम, ताहा यथेष्ट नुहे, मात्र जदि मृतमानक पाखरु जणे सेमानक निकटकु जीव, ताहेले सेमाने मन परिवर्तन करिबे। एही धनी व्यक्तिर भूल हैला, से मृत्यु पूर्वरु मन परिवर्तन कले ना। आमे मृत्यु पूर्वरु केमिति आमे मरिबार आवश्यक रहिछि, मन परिवर्तन करिबार आवश्यक रहिछि। मृत्यु केतेबेले आसे मनुष्य जाने ना। मृत्यु केउ आडू आसे, केउ स्थानरु आसे, आमको जणा ना। एही दिन मानकरे आमे देखुचु लोक माने रास्ता रे जाउथिबे, सेमानकर एक्सीडेंट जोगु से माने हठात सेमानकर मृत्यु हो जाउछि। केही तो हार्ट अटैक ही मृत्युवरण ही करूछंती। विभिन्न माध्यम रे आम जीवन रे मृत्यु आसे, किंतु आज विषय है मृत्यु पूर्व आमको प्रस्तुत रहिबा। केमिति प्रस्तुत रहिबा? मन परिवर्तन करी आमे प्रस्तुत रहिबार आवश्यक रहिछि। एही व्यक्ति मरिबा पई से जानिला आमे किपरि मरिबा, मन परिवर्तन करी मरिबा। आमे पाप छाड़ी मरिबा, जगतरु मुक्त ही मरिबा। आमे प्रभु को निजर उद्धारकर्ता भाव में, जीशु को निजर त्राणकर्ता भाव में आमे ग्रहण करी जदि आमे मरिबा, ताहेले आम पई आउ एक शांतिर संसार, आउ एक आनंदर जगत, आलोकर एक नूतन पृथ्वी, नूतन आकाश मंडल परमेश्वर मनुष्य निमंते रखिछंती। प्रभु को नाम गौरव हो। आपण मान निकट रे मु गीत संगीतार गोटे वाक्य पढ़िबा पई चाहे। 116 गीत 15 पदरे लिखा गला, सदा प्रभु को दृष्टि रे ताहांको सद्भक्त मानक मरण बहुमूल्य अटे। सदा प्रभु को दृष्टि रे केउ मानक मरण बहुमूल्य, केउ मानक मरण को परमेश्वर प्रशंसा करंती, केउ मानक मरण रे परमेश्वर संतुष्ट हुंती जानंती कि आपण? वाक्य लिखा जाए जे सद्भक्त मानकर मरण। सेही दिन धनी व्यक्ति मध्य मला, आउ लाजार मध्य मृत्युवरण कर, किंतु लाजार मृत्यु रे परमेश्वर संतोष ही गले, से खुशी ही गले, से आनंदित ही गले। आउ से धनी व्यक्तिर मरण निमंते परमेश्वर केबे मध्य से संतुष्ट हेले ना, केबे मध्य से विषय को भाबी से मनरे से सांत्वना पाइले ना। कहीं कि धनी व्यक्ति पाखरे बाइबल थिला, अर्थात मसांगर धर्मशास्त्र थिला, मंडली थिला, अर्थात तांको पई सेवा आराधना बा प्रार्थनार स्थल थिला, याजक माने थिले। एते सब थिबा सत्वे मध्य सेही व्यक्ति मन परिवर्तन करि पाइला, किंतु लाजारଙ୍କ पाखरे किछि नथिला, किछि नथिला। मात्र से कौन कले? मन परिवर्तन करी मृत्यु निमंते प्रस्तुत हेले, प्रस्तुत थिले। प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु। इस तरह लिखा जाए, सदा प्रभु को दृष्टि रे ताहांको सद्भक्त मानक मरण बहुमूल्य अटे। प्रभु चाहंती आमे ताहांको दृष्टि रे आमे जेतेबेले मृत्युवरण करिबा, ताहांकर ग्रहण योग्य हेबा, ताहांकर
कलकु जिबा ताहांको निकटकु जिबा यह परमेश्वर इच्छा करंती। प्रिय भाई भणी माने आमको आमे सदाचरण करने आवश्यक रही। सद्भक्त माने क्यों माने जे माने मन परिवर्तन करिसंती, जे माने पापरु फेरीचंती, प्रभुଙ୍କ निमंते बंचुचंती एवं से माने जेतेबेले मरि जानती मरि गले मध्य से माने प्रभुଙ୍କର अटंती। शेषरे गोटे वाक्य पढ़ी आमे प्रार्थना करिबा पई छिबा। एई स्थान रे आपण पढ़िबे जिहिजी कल 18 अध्याय, जिहिजी कल 18 अध्याय 23 पदरे लेखा गला, प्रभु सदा प्रभु कहंती दुष्टर मरण रे कि आम्भर किछि संतोष अछि। प्रिय भाई भणी माने दुष्ट ही आमे केबे मरिबा नै, आमे पाप करी केबे मरिबा नै, भूल करी परिवर्तन न होई आमे केबे मध्य मरिबा उचित नुहे। सेतिपाई प्रभु कहउचंती दुष्टर मरण रे कि आमर किछि संतोष अछि। आमे किछि मरण को आमे ग्रहण करिबु केबे भी नुहे। सेतिपाई प्रभु कहउचंती बरं से आपणा कुपथरु फेरी बंचु एथिरे कि आमर संतोष नाही। से चाहुचंती बंची थाउ थाउ फेरी आसु, बंची थाउ थाउ बदली जाओ, बंची थाउ थाउ अनुताप करो, बंची थाउ थाउ मंडली को जाओ, बंची थाउ थाउ वाक्य पढ़ो, उपवास करो, आउ पाप स्वीकार करी क्षमा पाओ, मन परिवर्तन करी परित्राण पाओ। यह प्रभु चाहुचंती। प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने आज समय अछि, मृत्यु परे मन परिवर्तन करिवार सुयोग नथिबो। आज सुयोग अछि आमे अनुताप करि परिबा, आज सुयोग अछि पापरु आमे फेरी आसी परिबा। सेतिपाई आमे किपरि मरिबा आवश्यक रहिछि, मन परिवर्तन करी मरिबा आवश्यक रहिछि। दुष्टतारु फेरी आमे बंचिबा एवं जदि मृत्यु भोग करिबा ताहेले आमे परमेश्वरଙ୍କ दृष्टि रे बहुमूल्य हेबा, बहुमूल्य हेबा। प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु। आसंतु पदे प्रार्थना करिबा। प्रेमिक स्वर्गीय पिता, मु तुमको धन्यवाद दिए प्रभु, तुम वाक्य द्वारा मान को कथा हिछ। पिता तुमे जे पृथ्वी रे केवल बंचिबाटा शिखाइबा पई आसिलो ताहा नुहे, आमे किपरि मरिबु ताहा मध्य तुम वाक्य रे तुमे आमान को लेखि देइछ। सेतिपाई मु तुम नामर गौरव करे। जो भाई भणी माने ए वाक्य को सुनुचंती तुमे सेमान को मध्य प्रस्तुत कर, तुम आगमन निमंते तैयारी कर। प्रत्येक समय मृत्यु निमंते से माने जेपरि प्रस्तुत रहिबे प्रत्येक भाई भणी मान को तुमे अनुग्रह प्रदान कर। प्रार्थना सुनिलो धन्यवाद। प्रिय प्रभु यीशुଙ୍କ नामରେ मागुछि पिता, आमेन आमेन। प्रभुଙ୍କ नामर गौरव हो। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। प्रभुଙ୍କ अनुग्रह हेले आउ एक प्रसंग रे परस्पर साक्षात करी आमे ताहांको गौरव निमंते बढ़ुथिबा रहिबा। नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।